Hi guys! Guys, may share ko bala sa inyo. Naka-encounter mo ka mo mga tao nga ga-take advantage sang kaayuhan nyo sa ila. Ara bala nga may kinahanglan sila sa inyo, dapat mahatag mo dayon. Dapat alert ka dayon. Kaya kung hindi mo mahatag, hindi ka mag-operate sa kinanglanon nila sa imo, masunggod sila, malaing buot nila sa imo. Ikaw man yan, mera ka ba lang maayong balatsyago, naluoy ka, pero at the end of the day, do ikaw yun, hindi kaya kaobra sa activities mo, do wala kaya on decision mo, kay kumo nga kilalahay ka mo, friends ka mo, relatives ka mo, family ka mo, dapat kung ano gusto nila, nga ayoon sa imo, ara ka dayon, nga ihatag mo, kay kumo maayo ka, buot ka, maaluan ka, kaya masunggod sila kung hindi nila